Apan ko ikaw tao, nagsusi ka sa kamatuoran. Naibalo kita karon nga sakit sa kalibutan, sakit na to nandam. Sige yung tagdipinsa, sige yung taglaban sa tong grupo, sa tong religion. Apan kung buot ka nga makakaplag og tinuod na knowledge and wisdom, sa kay balugikan sa balaang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong amahan nga langit nun, nga atong ginasampit kanunay sa matag-ampo nato. Oh, ug sumala pa sa original translation niya ng word nga amahan nga langit nun, He is our Elohim. Elohim. Our Heavenly Father, He is Yahweh. In original translation of the name of, gitawag na to God or Lord, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. He is in original term, and the word Hebrew Aramaic word is Yahweh. O ang atong manluluwas nga mao ang Kristo, remember, dili na ngalan sa Mesiyas pagkadinihog na magsubay-subay po tag Biblia o encyclopedia or dictionary or Google. Si Google mutug-ana nato unsa ang mga gikinahanglan ni dapat imong mahibaluan. The name Christ is the details of that kind of word Christ, dinihugan pagka dinihog, the anointed